check, mic, check. Yeah, boy! Siyempre, may nagbigay na naman sa atin ng damit. Oo, ang pangalan ng bigay sa atin is Limited Edition Apparel. Limited Edition Apparel, G. Ito na! Unplastic na natin! Yeah, boy! Siyempre, unplastic na natin, G. Maraming salamat sa Limited Edition Apparel. Unplastic! Yeah! Let's get it! For sure! Unplastic! Yeah! Unplastic! Yeah, boy! Oy! Thank you so much, G. Unplastic na natin. Ang damit to. Oy! Ay, sorry. Oy! Oy! Sheesh! Oy! 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 Binigyan tayo ng t-shirts. Oh, black tee, red tee. I love you. Siyempre, G. Pormahan na. Ipormahan na natin yung binigay sa atin. Maraming salamat sa Limited Edition Apparel. Yeah, boy. Ako si Federico, hindi ako pasyonista pero mahilig ako pumorma. Let's get it. For show, for show. Sheesh. Sheesh. May design sa likod. May design sa front. Yeah, boy. Yeah. Boom! Yeah, boy. Yeah, boy. Oh. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah. Mosh pit! Let's get it. Yeah, boy. Na-flex ko na, G. Oh? Oh? Huh? 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 Kita nyo yan, G? Oh? May mga kasabihan pa nga eh. Oh? Aim high, stay low. Okay? Pero mas gusto ko to. Oh, ito. Gusto ko to. Oh. Buhay ko to. Pwede kang mainis, pero hindi ka pwedeng makialam. Kay Chende Marites. Kay Chende. Pero maraming salamat sa Limited Edition Apparel. At saka sa mga viewers ko, followers ko, family ko. Shout out kay Aljo Morkicho. Yeah, boy. I love you. And guys, always remember, always pray, and God always there. Okay? For sure.